नमस्कार। जेमिति आमे ओडिया पेडागोजी सीरीज 3 सारिथिलु आज सेमिति ओडिया पेडागोजी रो सीरीज 4 स्टार्ट करिबा। चलंतु स्टार्ट करिबा। जेमिति ओडिया शिक्षादान और शिक्षण रो उद्देश्य। मातृभाषा ओडिया पाठ्य प्रसंगरे विषय वस्तु संबंध रे ज्ञान लाभ करे। मातृभाषा जेतेबेले आमे पढ़ू गोटे ओडिया पाठ्य प्रसंग रे थिबा विषय वस्तु ता संबंध रे आमे केमती हमर ज्ञान को लाभ करिबा से विषय रे जणै थाए। ओडिया संस्कृति ऐतिह्य और सामाजिक मूल्यबोध संबंध रे ज्ञानार्जन करिबा। ओडिया शिक्षादान सहित सहित जेतेबेले आमे मातृभाषा शिखिबा सेतेबेले संस्कृति ऐतिह्य और सामाजिक रो मूल्यबोध केमिति होबा आमे ता विषय रे जानिबा। ओडिया प्रति आग्रह और अनुराग सृष्टि करिबा। ओडिया रे जो हमर थाए ओडिया प्रति जेमति हमर आग्रह अनुराग बहुत जनकर थाए से आग्रह अनुराग न थाए। तो तेणु ओडिया शिक्षादान और शिक्षण सहित आमे हमर आग्रह और अनुराग को सृष्टि करिबा। शुद्ध उच्चारण शिक्षा करिबा और शब्द भंडार वृद्धि करिबा। ओडिया शिक्षादान द्वारा हमर शुद्ध उच्चारण शिक्षा होई थाए एवं शब्द भंडार वृद्धि होई थाए। छात्र छात्री मानकर चिंता और कल्पना शक्तिर विकास कराइबा। जो स्टूडेंट्स माने थांती तांकर थिंकिंग और इमेजिनेशन रो पावर टाकू आमे विकास कराइबा। देन सहज सरल और साबलील भाषा रे चिंता कल्पना अनुभूति और अभिज्ञता को प्रकाश करिबा। जो चिंता कल्पना अनुभूति और अभिज्ञता रहिला ताकू सहज सरल और साबलील भाषा रे ताकू प्रकाश करिबा। देन कथोपकथन माध्यम रे श्रवण लिखन और वचन शक्तिर विकास साधन मानवीय गुणर विकास साधन करिबा। जि कथोपकथन माध्यम रे श्रवण लिखन वचन शक्ति ए सबरो विकास साधन करिबा। देन मानवीय गुणर विकास साधन करिबा। मानवीय गुण जो थाए तार विकास साधन करिबा। ओडिया विशेष प्रयोग छंद और अलंकार आदि संबंध रे ज्ञान लाभ करिबा। गोटे छंद और अलंकार गोटे शब्द को बा गोटे सेंटेंस को ताकू अति सुंदरमय करिबा पई आमे जेतले अलंकार व्यवहार करू तो ओडिया विशेष प्रयोग पई आमे छंद और अलंकार ए सब केमिति यूज करिबा से सब ऊपर ज्ञान लाभ करिबा। देन एबे देखिबा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर रे ओडिया शिक्षादान रो उद्देश्य कोन। छात्र छात्री माननकु ओडिया भाषा रे प्रांजल भाव रे कथा कयार कौशल शिक्षा दबा। छात्र छात्री माने जो थांती सेमानंकु ओडिया भाषा रे प्रांजल भाव रे अति मुखस्थ भाव रे सेमानंकु कथा कहिवार कौशल रो शिक्षा दबा। शिक्षार्थी मानक मन रे ओडिया भाषा प्रति आग्रह उद्दीपना सृष्टि करिबा। जो शिक्षार्थी माने थांती सेमानंक मन रे ओडिया भाषा प्रति थिबा आग्रह उद्दीपना को सृष्टि करिबा। एई भलिया करी आमे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर रे ओडिया शिक्षादान रो उद्देश्य ओडिया शिक्षादान रो लाभ करि परिबा। निजस्व चिंताधारा और भावना को निर्भुल भाव रे मौखिक और लिखित भाव रे प्रकाश करिबा। निजस्वर जो चिंताधारा थाए आमे जहाँ भावु थाउ या तो हमर जो थिंकिंग थाए ताहाको आमे केमिति अन्य माने मौखिक बा लिखित अन्य आगरे कहिकी बा गोटे कॉपी रे लेखिकी ताको केमिति विदाउट रॉन्ग रे आमे केमिति ताको प्रकाश करिबा से विषय रे जानिबा। ओडिया अक्षर शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि करे। जो ओडिया अक्षर थाए ता भी शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि करे। ओडिया शब्द भंडार रो विकास साधन करिबा दिगरे आग्रही हेबा। जो ओडिया रो शब्द भंडार थाए तार विकास साधन करिबा दिगरे आग्रही हेबा। ओडिया भाषा रो कविता गल्प नाटक और उपन्यास आदि भली विभिन्न विभाग सहित छात्र छात्री मानकु परिचित कराइबा। ओडिया भाषा रे थाए कविता नाटक और उपन्यास आदि भली विभिन्न विभाग सहित छात्र छात्री मानकु परिचित कराइबा एवं ओडिया संस्कृति और परंपरा सहित परिचित कराइबा। जो ओडिया संस्कृति थाए और तार परंपरा से सब विषय रे गोटे पिला को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर रे ताको परिचित कराइबा होछु अति नेसेसरी। मातृभाषा शिक्षादान रो नीति नियम विधि। आमे मातृभाषा शिक्षादान रे
ତାର ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, କେଉଁ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାତୃଭାଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରେରଣା ନୀତି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛୁ, ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛୁ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦେଉଛୁ କି ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଲେ ଏମିତି ସେମିତି, ତ ସେ ଆରାମସେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବା ପ୍ରେରଣା ପାଇଲା ପରେ ସେ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୀତି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ପର୍ପୋଜ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ାକୁ ଯଦି ପର୍ପୋଜ୍ରେ ନେଇକି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ତାକୁ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିପାରିବୁ। ଦେନ୍ ଅଭ୍ୟାସ ନୀତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାର ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବେଟରରୁ ବେଟର ହେବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଗରେ ଆମେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆମେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କଥା ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଭୁଲରେ ଆମେ କିଛି ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଲେଖିପାରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ନୀତି। ଆଗ୍ରହ ନୀତି। ଯଦି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ଆମ ମନରେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ମନକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କରୁଥିବା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଆଗ୍ରହ ନୀତି। ତୁଳନାତ୍ମକ ନୀତି। ଆମେ ଯଦି ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଲୁ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବୁ, ତାହା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସହିତ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍, ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍, ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବୁ। ଦେନ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଯୋଗ କରିବା ନୀତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମର ୱିଥ୍ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବା, ତାହା ଆମେ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଲେ ଜାଣିଯିବା। ଦେନ୍ ଚୟନ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ନୀତି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡେସନ୍। ଦେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ। ଯେମିତି କନକ୍ରିଟ୍ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କନକ୍ରିଟ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେସବୁ ହେଉଛୁ କନକ୍ରିଟ୍ ବା ମୂର୍ତ୍ତ। ଅମୃତ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆମ ଥିଙ୍କିଂ, ଆମ ଇମାଜିନେସନ୍, ଏସବୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା? ସରଳରୁ ଜଟିଳ ନୀତି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷା ଜାଣୁଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ତା ପରିବାର। ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରୁ ଶିଖୁଛି, ପରିବାରରୁ ଜାଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଇମିଟେଟ୍ କରି କିଛି ଶିଖି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଘର ଲୋକ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଟଫ୍ ଲାଗେ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ନୀତି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଟୁ ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍। କିଛି ଜାଣିଥାଏ, ଦେନ୍ ଜାଣିବାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଯାଏ। ଦେନ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନୀତି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଏନାଲିସିସ୍ ଟୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଦେନ୍ ଆରୋହୀରୁ ଅବରୋହୀ ନୀତି। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ରୁଲ୍ ଦେଉଛେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼େଇବା, ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆଗେ କ'ଣ କରିବା? ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆମେ ଆଗେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଦେବା ତାର, ଯେ ହେଉଛୁ ଆଜି ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବତେଇବା କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା, ଆଉ ତାର ରୁଲ୍ କହିବା କି ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା A+Bର ସ୍କୋୟାର ଲଗେଇକି, କି ତାର ଯେତିକି ସବୁ ଭୁଲ ରହିଲା ସେଇ ସବୁ ନେଇକି ତାର ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବତେଇବା। ସେଇଟା ହେଉଛୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍। ବଟ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ? ରୁଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍, ମାନେ ଯେମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଯେମିତି ଏନାଲିସିସ୍ ଟୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଗେ ତାର ରୁଲ୍ ବତେଇଦେବା, କି ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆଗେ ରୁଲ୍ ବତେଇ ସାରିବା, ଦେନ୍ ତାପରେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା, ତାକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛୁ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍। ଦେନ୍ ଅନୁକରଣ ନୀତି। ଅନୁକରଣ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇମିଟେସନ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଇମିଟେଟ୍ କରିଥାଉ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଯେମିତି ଇମିଟେସନ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ଇମିଟେସନ୍ ଉପରେ B.F. ସ୍କିନର କହିଥିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖୁଛି, ସେ ବହୁତ କିଛି ଇମିଟେସନ୍ ସହିତ ପୁନର୍ବଳନ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଥାଏ। ଅନୁକରଣ ପ୍ଲସ୍
ପୁନର୍ବଳନ ସେଇଟା କହିଥିଲେ କି B.F. ସ୍କିନର ଇମିଟେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 3 ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ। ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଆମେ ଦେଖିବା LSRW ଉପରେ, ରାଇଟିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଏଣ୍ଡ ଲିସନିଂ 4ଟା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।